पिलामाने तम समस्त को मु स्वागत करुच्ची मो यूट्यूब चैनल को। तो +2 सेकेंड ईयर आर्ट्स साइंस एवं कॉमर्स पिला मानक पई ने आछि कोन कि ना तम मानकर ने आछि एमआईएल ओडिया रो 25टा सिलेक्शन एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर। तो पिला माने 25टा एमसीक्यू सिलेक्शन क्वेश्चन आंसर ने आछि पिला माने। तो आम स्टार्ट करबा 2024 बोर्ड एग्जाम को 100% आ भितर तमरा आसीबो। तो सबू मिक्स ने आछि गल्प कविता सबू किछि एवं ता सहित ग्रामर भी ता सहित अछि सबू किछि मिसै कि ने आछि तमरा एमसीक्यू सिलेक्शन क्वेश्चन पिला माने। तो समस्त देख केही भी स्किप कर नले परीक्षा रे हैरान हे जिवो। एवं टेलीग्राम ग्रुप कोन मु डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देछि टेलीग्राम चैनल लो। तो समस्त जॉइन हे जाय। तो सबू किछि सेठी प्रोवाइड करा जो जहाँ सबू भी कहबो। तो पिला माने देखो वीडियो देखिया पूर्व चैनल नुआ थिले सब्सक्राइब कर दबो बेल आइकन को दबाई दबो नुआ नुआ नोटिफिकेशन पाई लाइक शेयर कर दो। तो पिला माने चलो आमे प्रथम क्वेश्चन जिबा। प्रथम क्वेश्चन कौन देछि गंजाम रो नारी माने बारीबह को केउ भंगी रे स्वागत जणाइबे। गंजाम रो नारी माने बारीबह को केउ भंगी रे स्वागत जणाइबे। तो पिला माने ओडिसी कौन ना तेलंगी ना मणिपुर ना कुचिपुड़ी। तो पिला माने आर आंसर कौन हबो ना तेलंगी कौन ना तेलंगी। परवर्ती क्वेश्चन गणतंत्र रे जनतार शासन किपरि हेबा स्वाभाविक। तो पिला माने गणतंत्र रे जनतार शासन किपरि हेबा स्वाभाविक परोक्ष प्रत्यक्ष ना दुष्प्राप्य ना स्वप्निल। तो पिला माने कौन हबा दरकार ना परोक्ष कौन ना गणतंत्र रे जनतार शासन कौन ना परोक्ष हेबा स्वाभाविक। परवर्ती क्वेश्चन जिबा कोन देछि बिराड़ी वैष्णव माने शासन क्षमता पाइबा लोभरे कौन हेबाकू बाहरी पड़ती। बिराड़ी वैष्णव माने शासन क्षमता पाइबा लोभरे कौन हेबाकू भड़ाटिया ना प्रतिद्वंदी ना शासक ना जनतार प्रतिनिधि। तो पिला माने कौन ना जनतार प्रतिनिधि कौन ना जनतार प्रतिनिधि। परवर्ती क्वेश्चन भारत रे सामाजिक न्यायर स्वरूप किपरि। तो पिला माने भारत रे सामाजिक न्यायर स्वरूप किपरि लंका रे हरि शब्द परी ना ढोल भितरे मूषा परी ना बापराण ढिंकी गिळ परी ना उषुना धान गज हेबा परी। तो पिला माने कौन ना लंका रे हरि शब्द परी कौन ना लंका रे हरि शब्द परी। परवर्ती क्वेश्चन काहाकू देखी गोसाईंको देहरु गम गम झाड़ बोहीगला। तो पिले काहाकू देखी गोसाईंको देहरु गम गम झाड़ बोहीगला राधु ना पाणु ना अगाधु ना साधु। तो पिले काहाकू देखी काहाकू ना पाणु को देखी गोसाईंको देहरु को ना गम गम झाड़ बाहरी गला। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देला सिलेक्शन क्वेश्चन पिला माने बहुत सिलेक्शन निश्चिंत 2024 बोर्ड एग्जाम को 100% तमरा आसीबो। समस्त देखो समस्त को सांग साथी को शेयर कर पिला माने। तो देखो कौन देछि प्रथम क्वेश्चन ता गणतंत्र शासन रे आजी आमर ए अवस्था पई किए दायी देश दायी ना जनता ना आमे निजे ना आपण माने। तो पिले किए दायी ना आमे निजे किए ना आमे निजे दायी। परवर्ती क्वेश्चन केउ महादेश रे निरक्षरता सबुठु बड़ समस्या। तो पिला माने केउ महादेश रे निरक्षरता सबुठु बड़ समस्या एशिया ना यूरोप ना अमेरिका ना आफ्रिका। तो पिले कौन ना एशिया कौन ना एशिया महादेश रे निरक्षरता सबुठु बड़ समस्या। परवर्ती क्वेश्चन जिबा भारत वर्ष रे सबु कथा केउ मानक द्वारा नियंत्रित हुए। भारत वर्ष रे सबु कथा केउ मानक द्वारा नियंत्रित हुए पिले कमिशनर ना विशेषज्ञ ना गवेषक ना शासक। तो पिले कौन हुए ना शासक कौन ना शासक। भारत वर्ष रे सबु कथा केउ ना शासक मानक द्वारा नियंत्रित होई थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देला आगे मैट्रिकुलेशन पास करी लोके केउ काम चलाई देउथिले। आगे मैट्रिकुलेशन पास करी लोके केउ काम चलाई देउथिले पिले मैजिस्ट्रेट ना तहसीलदार ना इन्स्पेक्टर ना वीडियो। तो पिले कौन चलाई देउथिले ना मैजिस्ट्रेट कौन ना मैजिस्ट्रेट होची ठीक आंसर। परवर्ती क्वेश्चन जिबा कौन देछि शिक्षार केउ गति न रोकिले आम अवस्था शोचनीय हेबो। तो पिले शिक्षार केउ गति न रोकिले आमर अवस्था शोचनीय हेबो अधोगति
ନା ঊର୍ଧ୍ୱଗତି ନା ବିପରୀତ ଗତି ନା ଦୁର୍ଗତି। ତ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହବ, କ'ଣ ଶିକ୍ଷାର କେଉଁ ଗତି ନ ରୋକିଲେ ନା ଅଧୋଗତି। କେଉଁ ଗତି ନା ଅଧୋଗତି ହବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ଧନ ଅର୍ଜନର ସଫଳତା କେଉଁଠି ଥାଏ? ଧନ ଅର୍ଜନର ସଫଳତା କେଉଁଠି ଥାଏ? ଆରାମ କରିବାରେ ନା ବିଳାସବ୍ୟ ସନରେ ବ୍ୟୟ କରିବାରେ ନା ସୁବ୍ୟୟରେ ନା ଦାନରେ। ତ ପିଲେ କ'ଣ ହବ ନା ସୁବ୍ୟୟରେ। କ'ଣ ନା ସୁବ୍ୟୟରେ ହବ। ଧନ ଅର୍ଜନର ସଫଳତା ସୁବ୍ୟୟରେ ଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଜିଣିବାକୁ ଆଉ ନାହିଁ ଧରାଖଣ୍ଡ। ଜିଣିବାକୁ ଆଉ ନାହିଁ ଧରାଖଣ୍ଡ ଏକଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ପିଲେ କିଏ? କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ନା ଅଶୋକ ନା ଆଲେକଜାଣ୍ଡର ନା ଖାରବେଳ। ତ ପିଲେ କିଏ କହିଥିଲେ? ନା ଆଲେକଜାଣ୍ଡର। କିଏ? ନା ଆଲେକଜାଣ୍ଡର କହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ଘୁଷ୍ଟି ମୁଖେ ଢାଳି ଯଜ୍ଞ କ'ଣ ନା ଘୁଷ୍ଟି ମୁଖେ ଢାଳି ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ଘୃତ। ଏଠାରେ ଘୁଷ୍ଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତ ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ଘୁଷ୍ଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ହୋମକୁଣ୍ଡ ନା ଚୁଲି ନା ଘୁଷୁରୀ ନା ଗାଈ। ତ ପିଲେ କ'ଣ ହବ ନା ଘୁଷୁରୀ। କ'ଣ ନା ଘୁଷ୍ଟିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଘୁଷୁରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଆୟୁ ବଢ଼ିବା ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିର କ'ଣ ବଢ଼ିଯାଏ? ପିଲେ ଆୟୁ ବଢ଼ିବା ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିର କ'ଣ ବଢ଼ିଯାଏ? ରୋଗ ନା ଦୁଃଖ ନା ମାୟା ନା କୁଟୁମ୍ବ। ତ ପିଲେ ଆୟୁ ବଢ଼ିବା ସହିତ କ'ଣ ବଢ଼ିଯାଏ? ନା ମାୟା। କ'ଣ ନା ମାୟା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଲା ଦେଖିବା। ସିଲେକ୍ସନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଜନ୍ମାନୁସାରେ ସଂସାରରେ ପାଇଥିବା ବଡ଼ପଣକୁ କିପରି ଚିରସ୍ଥାୟୀ କରିହେବ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? ଜନ୍ମାନୁସାରେ କ'ଣ ସଂସାରରେ ପାଇଥିବା ବଡ଼ପଣକୁ କିପରି ଚିରସ୍ଥାୟୀ କରିହେବ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? କର୍ମ ବଳରେ ନା ଧର୍ମ ବଳରେ ନା ଅର୍ଥ ବଳରେ ନା ଲୋକ ବଳରେ। ତ ପିଲେ କେଉଁ ବଳରେ? ନା ଧର୍ମ ବଳରେ। କେଉଁ ବଳରେ? ନା ଧର୍ମ ବଳରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ନବବାମା ବୋଲି କବି କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ନବବାମା ବୋଲି କବି କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ସୀତାଙ୍କୁ ନା ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କୁ ନା ରାମଙ୍କ ନବବିବାହିତା ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ନା ମନ୍ଦୋଦରୀ। ତ ପିଲେ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ନା ରାମଙ୍କ ନବବିବାହିତା ପତ୍ନୀ। କାହାକୁ? ନା ରାମଙ୍କ ନବବିବାହିତା ପତ୍ନୀଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କାହାକୁ କିଛି ଅଦେୟ ନଥାଏ? ପିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କାହାକୁ କିଛି ଅଦେୟ ନଥାଏ? ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ନା ତାପସଙ୍କୁ ନା ସୀତାଙ୍କୁ ନା ମାତାମାନଙ୍କୁ। ତ ପିଲେ କ'ଣ ହବ? ନା ତାପସଙ୍କୁ। କ'ଣ ନା ତାପସ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ତାପସଙ୍କୁ କିଛି ଅଦେୟ ନଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଚାହିଁ ନବ ପ୍ରଣୟିନୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଲପନ। ଏହି ପଂକ୍ତିରେ ଲପନର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଚାହିଁ ନବ ପ୍ରଣୟିନୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଲପନ ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲେ? ଲପନର ମୁହଁ ନା ହାତ ନା ହସ ନା ଆଖି। ତ ପିଲେ କ'ଣ ହବ? ନା କ'ଣ ନା ମୁହଁ। କ'ଣ ନା ଲପନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୁହଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଦାନ ବାରିଧି ବୋଲି ସୀତା କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ଦାନ ବାରିଧି ବୋଲି ସୀତା କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କୁ ନା ଲବକୁଶଙ୍କୁ ନା ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ। ତ ପିଲେ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି ଏଠି? ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ। କାହାକୁ? ନା ଦାନ ବାରିଧି ବୋଲି ସୀତା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଜନ୍ମକାଳରୁ ଲବକୁଶ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲେ? ଜନ୍ମକାଳରୁ ଲବକୁଶ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲେ ପିଲେ? ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ନା ପିତୃ ଅନୁରାଗ ନା ଯଜ୍ଞ କର୍ମ ନା ରାମାୟଣ ଗାନ। ତ ପିଲେ କ'ଣ ହବ? ନା ପିତୃ ଅନୁରାଗ। କ'ଣ ନା ପିତୃ ଅନୁରାଗ ଜାଣି ନଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କିପରି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ କବି ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି? କିପରି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ପିଲେ? ଶ୍ୱାନ ପରି ନା ସେନ ପରି ନା ବାଘ ପରି ନା ସିଂହ ପରି। ତ ପିଲେ କିପରି? ନା ସେନ ପରି। କିପରି? ନା ସେନ ପରି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ବନବାସୀ ନାରୀମାନଙ୍କର ଗତି କାହା ସହିତ ତୁଳନୀୟ? ପିଲେ ବନବାସୀ ନାରୀମାନଙ୍କର ଗତି କାହା ସହିତ ତୁଳନୀୟ? କୁଜିହଂସ ନା ମାତଙ୍ଗିନୀ ନା ନିର୍ଝରିଣୀ ନା ହରିଣୀ। ତ ପିଲେ କାହା ସହିତ? ନା ନିର୍ଝରିଣୀ। କ'ଣ ନା ନିର୍ଝରିଣୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଉତ୍କଳର ଉତ୍ତମାଙ୍ଗ କିଏ? ତ ପିଲେ ଉତ୍କଳର ଉତ୍ତମାଙ୍ଗ କିଏ? କଟକ
भुवनेश्वर संबलपुर पुरी किए पिले ना कटक कौन ना कटक। परवर्ती क्वेश्चन जीवा केउ अंचलर ललना मानक अनलस चरण रे कमल फुटी उठे केउ अंचलर ललना मानक पिले अनुगुण ना संबलपुर ना पाटणगढ़ ना कोणार्क तो पिले केउ मानकु ना संबलपुर कौन हम ना संबलपुर अंचलर ललना मानक तो पिले आमर शेष क्वेश्चन आमर 25टा क्वेश्चन थिला एमआईएल ओडिया सिलेक्शन एमसीक्यू नेक्स्ट क्लास को आउ किछि सिलेक्शन क्वेश्चन तम मानक पई एमसीक्यू नै आसीबी तो थिला आज रहिरा शेष क्वेश्चन पिला माने कोन स्वर्गचित पारिजात परी किए आज म्लान छिन्न तो पिले किए लिंगराज मंदिर ना पुरी मंदिर ना कोणार्क मंदिर ना धौली स्तूप तो तम मानकर तो पिले तम मानकर ये रहिला तमर कौन ना क्वेश्चन तम मानक पई टैक्स रहिला तम माने एटा माने कमेंट करि जणैबो कि स्वर्गचित पारिजात परी किए आज म्लान छिन्न लिंगराज मंदिर ना पुरी मंदिर ना कोणार्क मंदिर ना धौली स्तूप तो पिले किए मते कमेंट करिवो समस्ते मु जानिबी किए देखुचो किए न देखुचो को पिला पढुचो बुझिला तो पिला माने ये थिला आजिर 25टा सिलेक्शन एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट क्लास को अवशिष्ट नहीं आसीबी तो पिला माने वीडियोटी भल लागितले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दबो टेलीग्राम चैनल ग्रुप रे जॉइन हे जो पिला माने रहउची धन्यवाद।